Pomaže Bog, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na kanal Duhovni spomenar. Svakoga dana kroz priče o ugodnicima Božijim pronalazimo novu snagu i lek za naše umorne duše. Kada se suočavamo sa nepravdama i teškim trenucima u našem životnom putu, životi svetitelja nas podsjećaju da prava vera ne zna za strah i da se najveće pobjede zadobijaju smirenjem i trpljenjem. Danas, 23. jula, naša crkva molitveno proslavlja velike svedoke vere iz različitih epoha. Pričamo o svetih 45 mučenika iz jermenskog grada Nikopolja, koji su složno i neustrašivo postradali za Hristovo ime, i prepodobnom Antoniju Pečerskom, svetogorskom podvižniku koji je doneo svetlost Atosa u Kijevske pećine i postao otac istočno-slovenskog monaštva. Pre nego što zajedno zakoračimo u njihova čudesa i poučna žitija, podržite naš rad. Pretplatite se na kanal i postanite deo naše duhovne zajednice. Uključite zvonce za obaveštenja o svakom novom svakodnevnom videu. Ostavite like, to nam pomaže da ove utešne priče stignu do onih kojima su danas najpotrebnije. Naša priča nas vodi na početak 4. veka, u vreme kada je istočnim delom Rimskog carstva vladao surovi car Licinije. On je otpočeo žestok progon hrišćana, a njegov namjesnik u jermenskom gradu Nikopolju počeo je da hapsi i muči sve vernike koji su odbijali da se poklone paganskim idolima. Tada se dogodilo nešto veličanstveno. Grupa od 45 hrabrih hrišćana, predvođena uglednim ljudima Leontijem, Mavrikijem i Aleksandrom, odlučila je da ne čeka da ih dželati hapse jednog po jednog. Vođeni neustrašivom ljubavlju prema Hristu, oni su sami dobrovoljno i složno izašli pred carskog sudiju. Javno su izjavili da su hrišćani i da se nikada neće odreći svoga Boga. Sudija je bio besan zbog njihove hrabrosti, pa je naredio da ih zverski muče. Tukli su ih kamenjem po licu, strugali im rebra gvožđem i lomili kosti, ali niko od njih 45 nije poklekao. Naprotiv, hrabrili su jedni druge, pevajući psalme u tamnici. Čak su i dvojica tamničara, videvši njihovo trpljenje i čuda koja su se dešavala, primili veru i pridružili se mučenicima. Na kraju, namjesnik je naredio da se svi bace u veliku lomaču, a njihova tela su potom bačena u reku. Verni hrišćani su tajno pronašli njihove svete mošti i sahranili ih, podigavši crkvu na tom mestu. Sa krvlju natopljenih ulica Nikopolja selimo se u 11. vek, u grad Lubeč, blizu Kijeva. Tamo je rođen mladić po imenu Antipa. Od rane mladosti je čeznuo za monaškim životom, pa se uputio na najsvetije mesto pravoslavnog monaštva, na Svetu Goru. Tamo je primio monaški postrig u manastiru Esfigmenu, dobivši ime Antonije. Antonije je proveo godine u strogom postu i potpunoj samoći na Atosu, ali mu je iguman po Božjem otkrivenju rekao da se vrati u svoju otadžbinu kako bi tamo posejao seme monaštva. Antonije je poslušao, došao je u Kijev i tražeći mesto za molitvu pronašao jednu malu, mračnu, napuštenu pećinu koju je ranije iskopao sveštenik Ilarion na obali reke Dnjepar. Tamo je počeo da živi u najstrožem podvigu, hraneći se samo suvim hlebom jednom u 2 dana i provodeći noći u suzama i molitvi. Ubrzo je glas o svetom pustinjaku odjeknuo širom zemlje. Ljudi su počeli da dolaze tražeći blagoslov i isceljenje, a mnogi mladići su poželjeli da ostanu sa njim i žive monaškim životom. Među prvima je došao i čuveni sveti Teodosije Pečerski. Kada se bratstvo umnožilo, iskopane su veće pećine, sagrađena je podzemna crkva i tako su udareni temelji čuvene Kijevsko-Pečerske lavre, najveće svetinje tih prostora. Sveti Antonije je doživeo starost od 90 godina.
posjedujući dar vidovitosti i lečenja, i mirno se upokojio 1073. godine, ostavivši iza sebe nepreglednu vojsku molitvenika. Dragi moji, današnji dan, 23. jul, pred nas stavlja dve predivne pouke. Od svetih 45 mučenika učimo kolika je snaga zajedništva i bratske ljubavi u veri. Kada smo složni i kada podržavamo jedni druge u nevoljama, nijedno zemaljsko iskušenje nas ne može slomiti. Od prepodobnog Antonija Pečerskog učimo da istinska svetlost ne dolazi od spoljašnjeg sjaja i bogatstva, već iz skromnosti i dubine čistog srca koje se moli u tišini. Podelite ovaj video sa svojim bližnjima kako bi i oni osjetili mir i utehu ovih svetih priča. Napišite u komentarima reč Amin i neka vas i vaše domove danas čuvaju ovi divni Božji ugodnici. Neka su molitve svetih mučenika i svetog Antonija sa svima vama. Svako dobro od Gospoda želim vam vaš duhovni spomenar.